जय जगन्नाथ पिलामाने तुम मानकु मो यूट्यूब चैनल को स्वागत। पिलामाने पूर्व वीडियो रे परीक्षा दर्पण 2026 ओडिया विषयर मॉडल क्वेश्चन सेट 2 1 नंबर रु 25 नंबर पर्यंत आलोचना करथिले। आज आमे 26 रु 50 नंबर पर्यंत आलोचना करिबा। ताहले तेबे आसो आमे आलोचना करिबा। पिलामाने परीक्षा दर्पणर एई मॉडल क्वेश्चन सेट गुड़िक बहुत इम्पोर्टेंट। तुमे माने भल भाबरे प्रिपेयर हेउथिबो। ताहले एबे आमे स्टार्ट करिबा। 26 नंबर 6 माण 8 गुंठ उपन्यासर रचयिता किए? ऑप्शन ए गोपाल चंद्र प्रहराज, ऑप्शन बी विश्वनाथ कर, ऑप्शन सी फकीर मोहन सेनापति, ऑप्शन डी कालिंदी चरण पाणिग्राही। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन सी फकीर मोहन सेनापति। 27 नंबर क्वेश्चन काठ कटाली केउ थिरे माजी लोटा को सफा करिदेला? ऑप्शन ए पाउंस, ऑप्शन बी माटी, ऑप्शन सी साबुन, ऑप्शन डी करत गुंड। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ए पाउंस। 28 नंबर क्वेश्चन काठ गल्पर गाल्पिकंक चाकर पिलार नाम कौन? ऑप्शन ए हरिया, ऑप्शन बी नरिया, ऑप्शन सी चैतन्य, ऑप्शन डी गुरिया। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन सी चैतन्य। 29 नंबर धौली पहाड़ पाददेश रे केउ नदी प्रवाहित हेउछि? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी बैतरणी, ऑप्शन सी दया, ऑप्शन डी प्राची। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन सी दया नदी। 30 नंबर क्वेश्चन काहार प्रवेश मात्रे दरबार कक्षर समस्त गुंजन हठात स्तब्ध होईगला? ऑप्शन ए महाराणी, ऑप्शन बी महाराजा, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी राजेश्वरी। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ए महाराणी। 31 नंबर बेल अश्वत्थ ए ओ बटवृक्ष गल्पर आरंभ रे केउ बाणीर प्रयोग करा जायछि? ऑप्शन ए भागवत, ऑप्शन बी वेद, ऑप्शन सी गीता, ऑप्शन डी उपनिषेध। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ए भागवत। 32 नंबर केउ गछ तळे हरिगुड़िया पान जलखिया दुकान करिथिला? ऑप्शन ए बेल, ऑप्शन बी निम्ब, ऑप्शन सी आंब, ऑप्शन डी चाकुंडा। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन डी चाकुंडा। 33 नंबर प्रीतिंक बयस पाखापाखि केते थिला? ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 32 वर्ष, ऑप्शन सी 30 वर्ष, ऑप्शन डी 34 वर्ष। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन डी 34 वर्ष। 34 नंबर घनश्याम बाबूंक स्त्री काहा पाई कलमटी किणिथिले? ऑप्शन ए तांक स्वामी को पाई, ऑप्शन बी बड़ पुओ पाई, ऑप्शन सी सान पुओ पाई, ऑप्शन डी मझिया पुओ पाई। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन डी मझिया पुओ पाई। 35 नंबर चका डोला हे तुमर इच्छा पूर्ण हेउ ए उक्तिटी काहार अटे? ऑप्शन ए धर्मा, ऑप्शन बी धर्मा मा, ऑप्शन सी आगंतुक, ऑप्शन डी सिबेई। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन सी आगंतुक। 36 नंबर रामचंद्र रावण को बध करथिले एही वाक्य रे रामचंद्र कौन? ऑप्शन ए कर्ता, ऑप्शन बी कर्म, ऑप्शन सी क्रिया, ऑप्शन डी विधेय। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ए कर्ता। 37 नंबर गोटिए मात्र समापिका क्रिया थिबा वाक्य को कौन कुहा जाय? ऑप्शन ए सरल वाक्य, ऑप्शन बी जटिल वाक्य, ऑप्शन सी यौगिक वाक्य, ऑप्शन डी खंड वाक्य। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन ए सरल वाक्य। 38 नंबर दंतेश्वर मुद्नेश हेबा विधि को कौन कुहा जाय? ऑप्शन ए णिजंत विधि, ऑप्शन बी सनंत विधि, ऑप्शन सी अणंत विधि, ऑप्शन डी सत्व विधि। यार सठिक उत्तर हेउछि ऑप्शन डी सत्व विधि। 39 नंबर रचना एठारे अणंत विधि न हेबार कारण कौन? ऑप्शन ए न पूर्वरु च रहिथिबारु, ऑप्शन बी च व्यवधान रे थिबारु, ऑप्शन सी न पूर्वरु आ रहिथिबारु, ऑप्शन डी र पूर्वरु वर्गेज रहिथिबारु। यार सठिक उत्तर होछि ऑप्शन बी
च ବ୍ୟବଧାନରେ ଥିବାରୁ। 40 ନମ୍ବର ଲଙ୍କାରେ ହରି ଶବ୍ଦ ମିଳିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏହା କି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ? ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ, ଅପସନ୍ ବି ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ, ଅପସନ୍ ସି ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ, ଅପସନ୍ ଡି ନାସ୍ତି ସୂଚକ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ନାସ୍ତି ସୂଚକ। 41 ନମ୍ବର ବିଷ୍ଣୁ ଉପାସକ ମାନେ ଖୋଳ କରତାଳ ବଜାଇ ନାମ ଜପ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଠିକ୍? ଅପସନ୍ ଏ ବୈଷ୍ଣବଟି କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛି, ଅପସନ୍ ବି ବୈଷ୍ଣବମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଅଛନ୍ତି, ଅପସନ୍ ସି ବିଷ୍ଣୁ ଉପାସକ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଅଛନ୍ତି, ଅପସନ୍ ଡି ବିଷ୍ଣୁ ଉପାସକମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଅଛନ୍ତି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ବୈଷ୍ଣବମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଅଛନ୍ତି। 42 ନମ୍ବର ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଚିହ୍ନଟ କର। ଅପସନ୍ ଏ ଯାତାୟାତ, ଅପସନ୍ ବି ଯାତାୟତ, ଅପସନ୍ ସି ଜାତୟାତ, ଅପସନ୍ ଡି ଜାତୟତ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଯାତାୟାତ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଯାତାୟାତ। 43 ନମ୍ବର ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଠିକ୍? ଅପସନ୍ ଏ ମିନତି, ଅପସନ୍ ବି ମିନତି, ଅପସନ୍ ସି ମିନତି, ଅପସନ୍ ଡି ମିନତି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ମିନତି। ମରେ ହର୍ଷେଇକାର ତରେ ହର୍ଷେଇକାର। 44 ନମ୍ବର ପ୍ରାଣୀର ଭଲ ମନ୍ଦ ବାଣୀ ମରଣ କାଳେ ତାହା ଜାଣି। ଏହା କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ? ଅପସନ୍ ଏ ନଟବାଣୀ, ଅପସନ୍ ବି ଶଙ୍କରାଭରଣ, ଅପସନ୍ ସି ଚୋଖୀ, ଅପସନ୍ ଡି ଗୁଜୁରୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଗୁଜୁରୀ। 45 ନମ୍ବର ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଦୁଇ ବା ତହିଁରୁ ଅଧିକ ଭିନ୍ନାର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ ସେଠାରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଶ୍ଳେଷ, ଅପସନ୍ ବି ଉପମା, ଅପସନ୍ ସି ଯମକ, ଅପସନ୍ ଡି ଅନୁପ୍ରାସ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଶ୍ଳେଷ। 46 ନମ୍ବର ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଧଳା ମେଘ ସୁନୀଳ ଅମ୍ବରେ ଭାସଇ ବୋଇତ ଯଥା ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ। ଏଠାରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ ରୂପକ, ଅପସନ୍ ବି ଯମକ, ଅପସନ୍ ସି ଉପମା, ଅପସନ୍ ଡି ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଉପମା। 47 ନମ୍ବର ଅଣ୍ଟି ଛୁରୀ ତଣ୍ଟି କାଟେ ଏହି ଲୋକବାଣୀ କେଉଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ? ଅପସନ୍ ଏ ଅତି ବୁଦ୍ଧିଆ, ଅପସନ୍ ବି ଆତ୍ମୀୟ ଲୋକ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରିବା, ଅପସନ୍ ସି ଅସମ୍ଭବ କଥା କଳନା କରିବା, ଅପସନ୍ ଡି ଅନଧିକାର ଚର୍ଚ୍ଚା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଆତ୍ମୀୟ ଲୋକ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରିବା। 48 ନମ୍ବର ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଲୋକବାଣୀଟିର ଅର୍ଥ ଅତି ସାମାନ୍ୟ? ଅପସନ୍ ଏ କେଉଁ ଗାଈର ଗୋବର, ଅପସନ୍ ବି କଷ୍ଟ କଲେ କୃଷ୍ଣ ମିଳେ, ଅପସନ୍ ସି କବିତୁଣ୍ଡ ମେଣ୍ଢା ମୁଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ଡି କଙ୍କଡ଼ାକୁ ଗୋଳି ପାଣି ସୁହାଏ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ କେଉଁ ଗାଈର ଗୋବର। 49 ନମ୍ବର ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଏ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଅତି ସୁନ୍ଦର, ଅପସନ୍ ବି ଅତି ବିଶ୍ୱାସୀ, ଅପସନ୍ ସି ଅନର୍ଥର ମୂଳ, ଅପସନ୍ ଡି ଅତି ଦୁଷ୍ଟ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଅନର୍ଥର ମୂଳ। 50 ନମ୍ବର ବରଡ଼ା ପତ୍ର ପରି ଥରିବା ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ରୂଢ଼ି? ଅପସନ୍ ଏ କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ, ଅପସନ୍ ବି କ୍ରିୟାହୀନ, ଅପସନ୍ ସି ତୁଳନାତ୍ମକ, ଅପସନ୍ ଡି ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ତୁଳନାତ୍ମକ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ତୁଳନାତ୍ମକ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଏହାକୁ ପ୍ରିପେୟାର ହେବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।